Ayan na, yan. Grabe talaga, magporma naman ng Spider-Man yan. Spider, oh, tingnan mo. Oh, Spider naman forma yan. Ayan na. Grabe talagang bilyaran dito. Masikip. Masyadong dikit yung lamesa. Ayan na. Yan ang mga kabilyar. Nilboy Amit yung grabe talaga. Ano, door to door yung ano, prepper. Mukhang nanalo pa yata si Nilboy sa laban na ito. Ayan na. Ayan na. Last 3 balls na mga idol. Last 3 balls. Nilboy Amit yung grabe talaga tumera. Grabe. Ano, mukhang na hardware talaga ni Nilboy Amit yung nakbol na yan. Ayan na. Grabe talagang belya. Hiwaga talaga. Nilboy Amit yung grabe talaga. Hil match. Ano? Congrats idol. Grabe hil match idol. Grabe talaga na hardware si Toto Aba ng Bacolod. Alright idol. Don't forget.